الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انشاءاللہ تعالی 2 دن بعد 26 دسمبر کو قادیان میں جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے. برِ صغیر کی تقسیم کے بعد قادیان کے جلسہ سالانہ میں اتنا پھیلاؤ اور وسعت کچھ سال تک نہیں رہی جو 47 سے پہلے ہوتی تھی، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ جلسہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت وسیع ہو چکا ہے. 1991 میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا دورہ ہوا، کافی تعداد میں لوگ آئے. اس کے بعد پھر ایک زیادہ تعداد میں لوگوں کا آنا شروع ہو گیا. پھر 2005 میں جب میں گیا ہوں اس وقت بھی بہت بڑی تعداد آئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاضری بڑھ رہی ہے. گو اتنی تو نہیں ہوتی جتنی 2005 میں تھی، لیکن بہرحال اضافہ ہوتا رہتا ہے. گزشتہ چند دنوں سے جلسے کے انتظامات کے بارے میں قادیان سے رپورٹس وغیرہ آ رہی تھیں انتظامات کی. ان رپورٹس کو دیکھنے سے روا کے جلسوں کا تصور بھی سامنے آ گیا. یہ دن آج سے 27 سال پہلے تک روا اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے عجیب روح پرور ماحول کے دن ہوتے تھے، جب روا میں ہر طرف جلسے کے انتظامات کے لیے تیاریاں ہو رہی ہوتی تھیں. ہر طرف ایک شوق، جذبہ اور گہما گہمی نظر آتی تھی. اسکولوں میں جو جماعت کے اسکول تھے روا میں، افسر جلسہ سالانہ کے دفتر کی طرف سے ڈیوٹی فارم ہر احمدی طالب علم کو آتے تھے جو وہ پر کرتا تھا کہ وہ کہاں ڈیوٹی دینا چاہتا ہے. اگر جلسہ کی انتظامیہ کو اپنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی جگہ لگانے کی، تو عموماً بچوں اور نوجوانوں کو ان کی ثوابدید پر ہی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی. ڈیوٹی چاہے اپنی مرضی کی ملے یا جلسے کی انتظامیہ اپنی ضرورت کے مطابق تفویض کرے، نوجوانوں میں خدمت اور ڈیوٹی دینے کا ایک عجیب جذبہ ہوتا تھا. 27 سال میں ایک نسل جو صرف پیدا ہوئی اب بھرپور جوانی میں ہے، اور وہ جو نوجوان تھے وہ انصار اللہ میں شامل ہو گئے، بلکہ انصار اللہ کی صف اول ہے 55 سال سے اوپر کے، ان میں چلے گئے ہوں گے. بچے جو جوان ہوئے انہیں شاید ڈیوٹیوں کا تجربہ نہ ہو، اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ جلسے نہیں ہو رہے وہاں، یا احساس نہ ہو سوائے ان گھروں کے جن میں جلسے کا ذکر چلتا رہتا ہے. بلکہ میں امید کرتا ہوں
کہ روا کے جو پرانے گھر ہیں، پرانے رہنے والے ہیں، ان میں یہ ذکر جلسے کا چلتا رہتا ہوگا. اگر نہیں تو ذکر ہونا چاہیے تاکہ اس ماحول اور اس جذبے کو تازہ دم رکھیں وہ نئی آنے والے بچے بھی اور نسل بھی. اس لیے نہیں کہ نئی نسل حسرت کرے، بلکہ اس لیے کہ نئی نسل اپنے اندر ایک عزم پیدا کرے، مایوس نہ ہو بلکہ ایک عزم ہو کہ عارضی پابندیاں ہماری روح کو مردہ نہیں کر سکتی، ہمیں مایوس نہیں کر سکتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے اور اس سے مانگتے چلے جانے میں روک نہیں بن سکتی. ہمارے ایمان اور یقین کو ڈگمگا نہیں سکتی کہ پتہ نہیں اب وہ دن دوبارہ دیکھنے نصیب بھی ہوں گے یا نہیں. جب ہر بچہ، بوڑھا اور جوان ایک جوش اور ایک ولولے سے اس زمانے میں جلسے کی تیاریوں اور ڈیوٹیوں میں حصہ لیتا تھا، جب ہر جلسہ سننے والا اپنی روح کی سیرابی کے سامان کرتا تھا، یہ باتیں نئی نسل کو بھی علم ہونا چاہیے، جو بعد میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو بھی علم ہونی چاہیے. بلکہ گزشتہ 15-16 سال کی عمر میں جو پیدا ہوئے بچے سال پہلے، وہ بھی اب جوان ہو گئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جلسے کے دن کیسے ہوتے تھے. روا جب ایک غریب دلہن کی طرح سجا کرتا تھا، بازار سجتے تھے، عارضی بازار بنتے تھے تاکہ لاکھوں کی تعداد میں آنے والے مہمانوں کی ضروریات زندگی ان کی پسند کے مطابق مہیا کی جا سکیں. اسپیشل ٹرینیں اور بسیں آیا کرتی تھیں. ہر گھر اپنی بساط اور توفیق کے مطابق اپنے گھر کو مہمانوں کی آمد کے لیے صاف کرتا تھا، آرام دہ بنانے کی کوشش کرتا تھا، سجاتا تھا. گھروں کے صحنوں میں زائد رہائش کے لیے خیمے نصب کیے جاتے تھے، کیونکہ اکثر گھر اتنے چھوٹے تھے کہ مہمانوں اور میزبانوں کی رہائش کا انتظام بغیر خیموں کے ممکن نہ تھا. بعض گھروں کے گھر والے جو تھے اپنے گھر کے سارے کمرے مہمانوں کے سپرد کر دیتے تھے اور خود باہر صحنوں میں چلے جاتے تھے، خیموں کے اندر. غرض کے قربانی کے بھی عجیب نظارے ہوتے تھے جو اہل روا دکھا رہے ہوتے تھے. ہر چہرے پر خوشی ہوتی تھی کہ ہم مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ باتیں ہمیں یہ باتیں ہمیشہ کے لیے خواب و خیال نہیں بن گئیں، یہ ہمیں مایوس کرنے والی نہیں ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ رونقیں دوبارہ قائم ہوں گی اور ضرور ہوں گی. ہمارا فرض ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اس سے مانگتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کے حوالے سے، جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. Geschichten und soll uns nicht entmutigen, sondern inshallah werden diese Tage wieder zurückkommen. Es ist unsere Aufgabe, dass wir niemals von der Gnade Gottes hoffnungslos sind. Gott sagt, dass man nicht hoffnungslos vor seiner Gnade sein soll. Wir
glauben daran fest, नहीं आएंगे ये किस an तरह das, was वो दिन तो जैसा कि मैंने कहा इंशाल्लाह लौट कर आएंगे Gott einem Propheten versprochen hat, खुदा की कुदरतों पर यकीन है हज़रत मसीह मौद wie es im Heiligen Koran heißt. कि जब सख्ती Denn außer diejenigen, die irre gehen, gibt es, die irre gehen, sind diejenigen, die hoffnungslos sind vor der Gnade तो इस सूरत des Herrn. उसका यही कानून कदीम है Wir haben nicht diese बंदों की Enttäuschung, होता है dass बस diese Tage nicht zurückkommen werden oder wie diese Tage wieder kommen werden. Wie ich gesagt habe, inshallah werden diese Tage तो आता है kommen, आएगा weil wir सब हीला an die खत्म Macht करते हैं Gottes glauben. Hazrat Masih Maud a.s. sagt, wenn हजरत तवाब का हीला कायम रहता है wenn die Verfolgung und die Härten ihren Höhepunkt erreicht haben und man keine Hoffnung mehr sieht, dann ist es das Gesetz Gottes, dass er sich um seine demütigen Diener kümmert. Wenn wir also demütig von ihm erbitten und ihn anflehen, dann wird er sicherlich zu unserer Hilfe kommen. Wenn उतारता है alle Mittel versagen, वही auch dann और सब तारीफों का मालिक है ist Gott derjenige, der einen Weg zeigt. तो ये खुदा ताला का अमूम है रूहानी ज़िंदगी में भी जिस्मानी ज़िंदगी में भी Gott sagt an einer Stelle, तौर पर मायूस लोगों को रहमत से नवाजता है तो जो मोमिन हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू er ist derjenige, der nach जो ईमान einer Hoffnungslosigkeit के मोमिन हैं Regen herniedersendet इनको मायूसियों में und नहीं er बल्कि ऐसे मोमिनों को ist der Allmächtige und आगे रखने वाले हैं जो आजिज़ी की Preiswürdige. पहुंचे हुए हैं Das ist also auch das Gesetz Gottes, sowohl im spirituellen Leben als auch के लिए ज़रूर आता im weltlichen. है अपनी रहमत को उनके लिए वसी Wenn also Gott die hoffnungslosen Menschen hilft, इन अल्फाज में dann wird er sicherlich den Gläubigen, über die er selber sagt, dass er der Freund der Gläubigen ist, weil sie die wahren Gläubigen sind, ज़ीदहुम मिन फज़लिह dann lässt Gott sie nicht in der Dunkelheit der Hoffnungslosigkeit. नेक अमल करने वालों की दुआओं को कबूल करता Jene seiner Diener, die demütig sind, die है बहुत sich vor ihm niederwerfen und ihn um Hilfe erflehen, er hilft ihnen तरीके और auch मायार sicherlich इंसानी und सोचों से बहुत बाला है bereitet seine Gnade für sie aus, वैसे खुदा पर हम ईमान लाने वाले wie हैं, तो कोई वजह Gott नहीं कि हालात im Heiligen Koran sagt. हमें मायूस करें हाँ जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है Dass er diejenigen, die glauben und gute Werke tun, इंसान समझता है dass er ihre Gebete erhört मुखलिसी नहीं रहती und durch seine Gnade नहीं है ihnen यानी noch ऐसी सूरत mehr zurückgibt. इंसानों के दायरे इख्तियार में हो Also तब ist der Maßstab für Gottes Gnade अल्लाह की आवाज़ आती है nicht erfassbar durch den Menschen. का नज़ारा Daher sollte es keinen Grund dafür geben, dass die बस ये हमारा Situationen und diese alten Erinnerungen uns hoffnungslos machen. गाँव में सर्फ करें Wir sollten, wie Hazrat Masih Islam es sagt, दिनों में dass der Mensch manchmal denkt, wenn जो लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं अपने कादियान में क़याम के हर लम्हे को दुआओं में ढाल dass alle Mittel sozusagen ausgeschöpft sind, ख़ास तौर पर dann kommt dieser Ruf vom Himmel, कि जैसे कि dass man nicht hoffnungslos उसकी रहमत vor der Gnade Gottes sein soll. Also es ist unsere अलावा Pflicht, dass unsere Tage und unsere Nächte मायूसी mit Gebeten erfüllen, vor allem गुमराहों में शामिल नहीं in diesen Tagen der Jalsa und हमें तो अल्लाह ताला alle Besucher dieser Jalsa teilnehmen. दिलों से Während ihrer Tage in Qadian sollten sie jeden Moment हमें तो dort mit Gebeten erfüllen. में भटकने के बजाय सिराते मुस्तकीम Und vor allem die Ahmadis aus Pakistan ताला के फजल से sollten daran denken, wie Gott im Heiligen Koran sagt,
तभी तो dass außer den Übertretern und den Sündern eigentlich niemand तकालीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, hoffnungslos तभी तो ist vor der Gnade Gottes. Wir sind nicht diejenigen, die hoffnungslos sind. Wir sind diejenigen, die in der Gemeinde des verheißenen Messias eingetreten sind, dessen Aufgabe es war, die Menschen von der Dunkelheit in das Licht zu führen. नहीं करते, Wir, तभी तो अपने शहदा को बगैर जज़ा der uns gelehrt hat, auf dem geraden Weg zu wandeln से und die durch die Gnade Gottes wissen die meisten Ahmadis diese Tatsache. Daher और फिर अपने आंसू halten sie auch खुदा के in den schwierigsten Situationen an dem Glauben fest लेकिन बाद इक्का तुक्का und diese परेशान भी हो जाते हैं, Verfolgungen und Schmerzen, die von den Feinden zugefügt werden, halten sie nicht davon ab. जमात के काम Daher बस कह देते हैं, बाद मुझे लिख भी beerdigen sie ihre Märtyrer के दिन mit Würde, ohne sich zu wehklagen, sondern vertiefen sich in den Gebeten und erflehen Hilfe von कल ये परसों तो ihrem Herrn खत्म ही नहीं हो रही, und vergießen ihre Tränen nur vor ihm. Aber es gibt sicherlich einige wenige, die manchmal zweifeln und verzweifelt कि कौमों की जिंदगी sind angesichts dieser Situation und schreiben dann manchmal auch mir, कौमों की उम्र में चंद साल dass diese Tage der Verfolgung lang werden. तरक्की करने वाली कौमें Vor einigen, सिर्फ एक मुहाज को नहीं देखती, also diese Tage sind zu lang geworden. उनकी नज़र कौम की मजमूई तरक्की पर होती है। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान के सख्त हालात के बाद Denken Sie immer daran, dass im Leben von Völkern und Nationen einige Tage बल्कि पाकिस्तान में keine Bedeutung haben. अल्लाह ताला के फजल से तरक्की Auch ein paar Jahre sind bedeutungslos im Leben von Nationen. बहुत सख्तियाँ भी हैं, Nationen, die Fortschritt machen, जानी और माली नुकसान schauen nicht nur auf einen Aspekt und eine Sache hin, sondern ihr Blick ist auf die gesamte Entwicklung der Nation. मिलने की तड़प भी है, Durch die Gnade Gottes hat sich वो बेशक अपनी जगह है, लेकिन der Fortschritt der Jamaat sich vervielfacht, auch trotz dieser ganzen Verfolgungen, auch in Pakistan selbst. इस मुलाकात का एक रास्ता भी हमारे लिए Sicherlich gibt es auch जो MTA के जरिए से इंसान फरमाया है, Verfolgungen, Menschen werden getötet, जलसे और Sachen und Besitz wird vernichtet. MTA के जरिए से ही Die Jamaat ist कई जलसों और इज्तिमात में दुनिया का हर अहमदी und die Jamaat hat auch शरीक हो, den Wunsch, den Khalifen zu sehen, und auch der Khalif hat diesen Wunsch, seine Jamaat बावजूद in diesen Ländern zu besuchen. Aber को बंद नहीं होने दिया, Gott hat durch seine Gnade uns हालांकि इतने ऐसा eine Art eröffnet, damit इसी वक्त durch das MTA eine Art von Treffen stattfinden können, wenn होने चाहिए, in Pakistan die Jalsas und Ijtamats nicht stattfinden können, dann können sicherlich अपनी sie बेचैनियों durch das MTA in vielen Jalsas und Ijtamats दुआओं में ढाल लेना चाहिए, teilnehmen. अपने Gott hat trotz dieser रब्बा के Verbote niemals माहौल aufgehört, diese spirituelle को लाकर Nahrung herniederzusenden. गौर करता हूँ, Daher sollte ताला की तकलीफ niemand hoffnungslos sein und solche Gedanken in sich hegen. उस पर गौर करता हूँ, और यही Besonders sollten in diesen Tagen die Bewohner von Rabwa und Pakistan ihren Schmerz in Gebeten ausdrücken जो मसीह मोहम्मदी की जमात में दुनिया की अक्सरियत को शामिल करने की तकदीर है, und diese Tage von diesen, पाकिस्तानियों पर भी ich मसीह माऊद denke an die Tage von Jalsa in Rabwa und तौर पर जाहिर होने की तकदीर है,
Und हमें अपनी दुआओं में ich एक खास denke über die Fortschritte der Jamaat nach तकदीर को und den Schicksal eigentlich, अल्लाह ताला से आजिज़ी की इंतहा das festgelegt wurde von Gott, dass der Islam in der Welt siegreich sein wird, रब्बा की रौनक dass पाक माहौल से der Schicksal, dass die Gemeinde des weißen Messias die Menschheit in den Islam führen wird, सगा जाते और आते हुए लोगों के ऊपर रश dass die Wahrheit des weißen Messias Islam sich auf eine wunderbare Weise sich zeigen und manifestieren wird. खुद भी एहसास Also beten Sie dafür in Ihre Gebeten, dass dieses जरा सी कोई बात हो भी गई Schicksal Sie mit Ihren eigenen फाल और खुदा Augen in Erfüllung sehen können. जो रास्ते की Die फिर रहनुमाई करने के लिए खड़े होते थे उनको तवज्जो दिला देते reinen Atmosphäre von Rabwa फौरन und die Tage der Jalsa und die चलता था Menschenmenge in Rabwa kommt auch, चल रहा होता था लोगों का एक rufe ich in meine Erinnerung, eine Menge, wo es तीन पानी बह रही keinen Drang gibt, है सगा की तरफ जा रहे होते थे Männer und Frauen, जा रहे होते थे खत्म होने पर die dort मर्द gekommen होते थे सड़क के sind und alle waren in einer friedlichen Atmosphäre und wenn die Menschen auf den Wegen unterwegs waren मर्द को und es औरत के तकद्दुस etwas nicht in Ordnung war, dann gab es diese Khudam und Afal auf den Wegen, die die Menschen immer auf eine freundliche Weise darauf aufmerksam gemacht haben und jeder hat dann dies auch umgesetzt. रास्ता काट रहे हों या कोई टकराव की सूरत Und die Menschen sind so zu der Jalsagar gegangen, als wäre ein Fluss ये नज़ारा in einem Strom unterwegs. इनको मदीने की गलियों में भी ले जाता है जब Jeder Mann वसल्लम ने फरमाया कि औरतें hat auf die रास्ते इख्तियार करें और Heiligkeit der Frau geachtet und jede Frau hat auf ihre Scham geachtet und es war unmöglich, होती थी कि dass Männer oder Frauen बाज़ औरतें इस कदर दीवारों के करीब होकर चलती sich gegeneinander stoßen oder den Weg des anderen durchkreuzen. Jeder hat das Parda aufrecht erhalten. Diese Szenen तो ये सब इसलिए था कि इताअत का एक आला नमूना दिखाएं bringt den Menschen zurück eigentlich और तकद्दुस को in die Straßen von Medina zur Zeit des heiligen Propheten, sallam, als der heilige Prophet sallam, die Gläubigen dazu anwies, dass die Männer und Frauen separat auf den Wegen gehen soll. Und es ist überliefert, अमूमन dass manche Frauen so sehr an den Wänden eigentlich देखते थे gegangen sind, dass ihre Gewänder sich छोटी सड़कें an den Wänden इस हवाले से मैं verhadert haben manchmal. Und ihr बयान में जलसे में शामिल होने वाले Tun war क्योंकि बहुत से mit der Absicht, रहे होंगे diese Reinheit an den Tag zu legen, die der Prophet sallam gefordert hatte. Und auch diese Sachen und diese islamischen Traditionen hat man in auch Rabwa gesehen und die Besucher von Rabwa कारकुनान तवज्जो दिलाएं auch in normalen Tagen, aber auch vor allem zu den Tagen haben sie dies beobachten können. के बारे में Auch in Qadian gibt es diese kleinen Gassen und Straßen und daher ये लिखा हुआ है कि वहाँ sage ich zu den Teilnehmern der Jalsa in Qadian, का इस्लामी कदरों का ये weil viele zum ersten Mal an den Jalsa teilnehmen, aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen gekommen sind. कादियान में Daher achtet man vielleicht nicht so sehr, dass man separaten Wegen gehen soll. Also bevor ihnen eigentlich die Menschen, die साथ साथ dort Duty machen, darauf aufmerksam machen, machen sie das von sich aus. खासतौर पर हिफाजत करें Auch vor 100 Jahren haben Nicht-Muslime über Qadian gesagt, dass dort eine, मस्जिदों की तरफ होना चाहिए dass man dort eigentlich die islamische Gesellschaft beobachten kann, die es sonst nirgendwo gibt. Und auch heute soll dies dort कोशिश और तवज्जो gesehen werden und vor allem, weil viele von außerhalb nach Qadian als Gäste kommen.
Also die Teilnehmer der Jalsa sollen darüber hinaus noch auf ihre Gebete besonders Acht geben. Wenn sie den Ruf des Asans hören, dann sollte sich jeder sofort in den Moscheen begeben. Und während des Programms der Jalsa sollte jeder versuchen, genau zuzuhören. Jalsa ist kein Jahrmarkt, sondern es ist eine Jalsa des verheißenen Messias al-Islam und bis jetzt sind 6.000 bis 7.000 Gäste von außerhalb da gekommen. Also jeder soll die Heiligkeit der Jalsa aufrecht erhalten. Viele, die aus Pakistan angereist sind, Gott hat ihnen diese Möglichkeit gegeben, direkt in der Jalsa teilzunehmen und von diesen Segen der Jalsa was mitzunehmen, sollen als wie ein wahrer Gläubiger versuchen, in jeder Hinsicht von dieser Atmosphäre zu profitieren. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Teilnehmer der Jalsa in ihren Herzen und durch ihre Taten auch Opferbereitschaft an den Tag legen sollen. Es soll keine Unruhe und Undisziplin herrschen während des Essens oder bei den Unterkünften oder wenn man die Jalsa betretet. Dieser Chaos herrscht eigentlich nur dann, wenn die Menschen egoistisch sind. Wenn man versucht, sich selber durchzusetzen und also wenn sie von Kleinigkeiten schon anfangen, bei Kleinigkeiten Opfer zu bringen, dann wird es kein Chaos geben. Und es gibt einige Menschen, die versuchen, dass bewusst Chaos in der Menschenmenge herrscht, damit sie ihre schlechten Ziele erreichen können. Ein Ahmadi sollte daran denken, dass er keinen solchen Menschen eine Gelegenheit dafür geben sollte. Wodurch das Ansehen der Jamaat leidet oder jemand irgendeinen Schaden anrichten könnte. In Qadian leben auch Hindus, Sikhs, Christen. Jeder Ahmadi hat die Pflicht, dass er jeden Menschen mit Respekt begegnet. Die Menschen dort sind normalerweise sehr freundlich, aber wenn auch jemand etwas Falsches sagen sollte, dann halten sie ihre Emotionen im Zaum. Auch die Bewohner von Qadian sollen daran denken. Es kann sein, dass wegen eines Fehlverhaltens eines Gastes jemand verletzt wird. Sie sollen keine falschen Emotionen oder eine Reaktion darauf zeigen, die zu Unruhe führt. Auch die Bewohner von Qadian sollen und alle Teilnehmer sollen mit jedem mit Salam begegnen. Auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, dass diese Tage der Jalsa auch für die Teilnehmer aus Pakistan besondere Tage sind. Sie sollen sich in Gebeten in diesen Tagen vertiefen. Und alle Besucher der Jalsa, seien sie aus Pakistan oder anderen Ländern oder aus Indien selbst, sie sollen besonders in diesen Tagen sich in Gebeten vertiefen. Und die Teilnehmer der Jalsa sollen jeden Moment und eigentlich mit Gebeten erfüllen. Das ist eigentlich der Sinn, weswegen sie in Jalsa teilnehmen.
dass sie sich spirituell weiterentwickeln. Gott hat ihnen eine Möglichkeit gegeben, dass sie in der Stadt des verheißenen Messias a.s. कि हमें ये तसल्ली दिलाता है eine कि उन्हीं spirituelle Atmosphäre erleben में तुम्हारी दुआओं und alle dort versammelt sind आ जाए। und die Möglichkeit haben, sich कौन सा ऐसा मौका है vor Allah niederzuwerfen. अल्लाह ताला से मांग Erflehen Sie seine Gnaden, danken Sie ihm für seine Gaben, die er uns gegeben hat, vor allem die Teilnehmer aus Pakistan. Sie sollten über die Situation in Pakistan beten. Auch इकरार को अल्लाह ताला के हुजूर es ist Gottes Gnade, dass er uns और अल्लाह ताला diese frohe Botschaft gegeben hat. Ruft mich und ich werde eure Gebete erhören. Wenn wir also diese Möglichkeit dazu haben und wenn wir diese Atmosphäre dort erleben können, dann sollten wir doch diese Gelegenheit nutzen. Und die die aus Pakistan sind उसे पुकारे eigentlich in der Situation, जमीन के वारिस बना über die Gott sagt, dass er das Gebet desjenigen erhört, der sich in solcher schwierigen Situationen befindet. फरमाते हैं Also nutzen Sie diese Gelegenheit. Gott sagt im कि दुआ Heiligen Koran, कबूलियत का असर उस वक्त पैदा होता है जब वो इंतहाई दर्जे के इस्तरार तक पहुंच जाती है। जब इंतहाई दर्जा इस्तरार का पैदा हो जाता है उस वक्त अल्लाह wer ist der die Gebete des Erflehenden erhöht und पहले seine Schwierigkeiten उसके बाद wegnimmt und ihn ये छोटी सी बात नहीं है बल्कि एक अजीम शान हकीकत है hilft. बल्कि सच Der verheißene Messias a.s. जलवा देखना हो sagt diesbezüglich, कि दुआ करें das Gebet बस अपनी दुआओं के असरात को wird dann erhört, जमीन पर देखने के लिए wenn sie ihren के किंगरे Höhepunkt des Erflehens erreicht. आप Wenn dieser Punkt erreicht ist, को अपनी महरूमियां दूर dann करने और एक खास माहौल से फैज उठाने के लिए जलसे में zeigt शरीयत का मौका Gott अल्लाह ताला ने die Zeichen für die Erfüllung der Gebete, die zuerst im Himmel zu sehen sind und dann sich auf der Welt manifestieren. Das ist eine Wahrheit. Derjenige, der Gottes Manifestation sehen möchte, sollte sich in Gebeten vertiefen. समझें कि उनका मकसद सिर्फ Also बेशक ये खिदमत wenn man लेकिन die चलते फिरते उठते बैठते Gebete अपनी जुबानों को möchte, dass die Gebete erhört werden, dann ist es wichtig, dass man sozusagen sich vor Gott erfleht, sodass der Thron Gottes erschüttert wird. जैसा कि Und Sie haben diese Möglichkeit जलसे में शामिल होने वाले सिर्फ पाकिस्तानियों का ही फर्ज नहीं und versuchen Sie, diese Gelegenheit zu nutzen und für Ihre spirituelle und weltliche Erfolg und Entwicklung zu beten. Und auch diejenigen, die dort die verschiedenen Aufgaben wahrnehmen und Duties machen, sollen nicht denken, की वजह से जो dass sie von dem ausgeschlossen sind. Sie sollen während ihrer ganzen Aufgaben und Tätigkeiten sich Gottes gedenken und sich auch in Gebeten vertiefen. और जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं मुस्तर की दुआ सुनता हूँ फिर ऐसे Also es ist nicht nur die Pflicht derjenigen, die aus Pakistan jetzt an der Jalsa teilnehmen, sondern jeder Teilnehmer der Jalsa. Es herrscht diese spirituelle Atmosphäre und man soll von dieser spirituellen Atmosphäre vollkommen profitieren und vor allem die Ahmadis aus Pakistan wegen der ganzen Situation in Pakistan sollen diese Gelegenheit für die Gebete nutzen und ihre Schmerz und ihren Leid vor Gott bringen, damit Gott, wie Gott im Heiligen Koran sagt, die Gebete erhört. किसी भी दीन से मुंसलिक लोग जो हैं उनको Dann solche, die nicht nur für sich selbst beten, sondern ऐसे लोगों की auch für die Entwicklung der Jamaat beten. जिनको हमदर्दी मखलूक भी है हमदर्दी इंसानियत Und भी है हमदर्दी दीन भी है फिर अल्लाह ताला सिर्फ Und für den Sieg der Religion des Heiligen Propheten in der Welt beten. Gott erhöht sicherlich तुम्हारी जाती solche तकलीफ को खत्म कर दिया जाएगा Gebete, तुम्हें तकलीफें पहुंचाने वालों को sondern darüber hinaus
für die Menschheit an sich, अल्लाह ताला dass die Menschen vor dem Verderben und Zerstörung bewahrt werden. Wenn solche Diener Gottes solche Art von Gebete vor ihrem Herrn bringen, dann werden sicherlich diese Gebete erhört werden. आता आया है Gott sagt और आइंदा भी उसकी nicht nur, dass er diese Gebete erhören wird und eure Schwierigkeiten und eure Schmerzen lindern wird, sondern तकलीफें दूर करने के बाद जमीन का वारिस बनाया जाए und die Hände eurer Feinde davor anhalten wird, euch Schmerzen hinzuzufügen. Also Gott तब आएगी sagt इसकी बात darüber hinaus, अगर dass er तुम्हारी आजिज़ी euch zu Erben auf der Erde machen wird. की गई दुआएं जारी रहें Er hat dies zuvor gemacht und तो ये auch परसों Zukunft तो तुम्हारी wird तकलीफें es दूर करते हुए wird dieses Gesetz Gottes bestehen bleiben. Daher करते हुए आएगी gibt es बल्कि मुखालफीन को keinen Grund, hoffnungslos zu werden. Gott lindert nicht nur den Schmerz, sondern macht solche Menschen zu Erben auf der Welt. हकीकी के हुजूर झुकते हुए उसकी इबादत का हक अदा करने की कोशिश करें Also हर किस्म की मायूसियों in anderen Worten sagt Gott uns, wir sollen nicht daran verzweifeln, dass die Tage der Verfolgung lang geworden sind, sondern dass diese paar Tage अपनी नस्लों को बचाएं werden sicherlich vergehen und nicht nur euer Schmerz wird gelindert werden, इंशाअल्लाह ताला die, फैज पाते चले जाएंगे sondern ihr werdet darüber hinaus बस क्या ही प्यारा zu den Erben auf der Welt gemacht werden, dass eure Feinde eines Tages unter euch sein werden. खालिस इबादत करने वाले हो तो मैं तुम्हारे Versuchen Sie daher, इकरार से की गई दुआओं को तुम्हारे sich vor jeglicher लगाता हूं इस वहम में भी Hoffnungslosigkeit fern zu bleiben und von jedem Schirk fern zu bleiben, auch wenn es अल्लाह फरमाता है so ein kleines, so ein verstecktes Schirk ist, dann जो मैंने आयत werden wir von den Gnaden Gottes profitieren können. Also was für ein बंदा liebevoller Herr und Gott haben wir, भी देता हूं लेकिन एक शर्त der कि जो zu uns sagt, dass से दुआएं शुरू की हैं wenn ihr aufrichtig मुस्तकिल मिजाजी रखना mich anbetet, dann और मेरे werde ich euch helfen अहकामात पर अमल करना und मैं जो बातें कहता हूं gibt uns die Sicherheit. हज़रत मसीह मौद Gott sagt im Heiligen Koran, ich bin nah. दुआ Und die Verse, die ich rezitiert habe, sprechen genau davon. बसा औकात Und Gott sagt, ich bin so nah, और ऐसे ऐसे dass er die Gebete beantwortet. Aber es gibt eine Bedingung dafür, ईद उल फितरत इन इब्तिलाओं dass diese में भी अपने रब Gebete की खुशबू सूंघता है kontinuierlich und regelmäßig sind und dass man Gottes Gebote einhält नुसरत आती है und dies, wozu Gott uns aufruft, dass wir das erfüllen. सूंघता है Also Masih Maud a.s. hat gesagt, इन हैसुल जमात इन मुखालिफ zwischen der Zeit von dem Gebet und der Erfüllung des Gebetes gibt es Prüfungen. सिर्फ Und solche Prüfungen, die sogar बल्कि इसके फल खा रहे हैं den Rücken sozusagen des Menschen brechen. Aber die Diener Gottes sind diejenigen, die trotz dieser ganzen Prüfungen kontinuierlich Gott erflehen अफसोस करते हैं und wissen, dass nach dieser Prüfung तकलीफ die Hilfe und der Sieg Gottes kommen wird. लेकिन ये शहादतें ये कुर्बानियां Wir als Gemeinde भूल होकर जमात को फलों से लाद रही हैं आपने फरमाया wir riechen nicht nur ये भी होता है diesen Sieg, sondern wir क्योंकि जिस जिस कदर sehen die Früchte des Sieges बढ़ता जाएगा nach उसी कदर रूह jeder Opfer, sei es des Lebens oder sonstige Opfer. Wir sind से है traurig und es schmerzt und wir leiden. और बेसब्री Aber dennoch, से अपने अल्लाह diese Märtyrer नहीं होना चाहिए und diese Opfer ये कभी ख्याल नहीं werden von Gott akzeptiert werden und या नहीं होती wir sehen, dass Gott im Gegenzug die Jamaat हो जाता है कि वो दुआएं कबूल weiterentwickelt. Also Messias sagt, यानी für die Prüfung ये होगा कि नहीं कबूल होती मेरी दुआएं इसका
अल्लाह ताला in der Prüfung सिफत से आप इनकार कर रहे हैं कि दुआएं कबूल फरमाता है बस आज steigt der Schmerz und man soll mit diesem Schmerz vor Gott erflehen, damit Gebete erfüllt und erhört werden. Und man sollte nicht Schlechtes über Gott denken und man sollte niemals denken, dass mein Gebet nicht erhört wird oder mein Gebet wird nicht erhört. Solche Gedanken sind eigentlich das Leugnen der Eigenschaft Gottes, dass er derjenige ist, der Gebete erhört. इकरार पैदा हो जाए Also wenn man zweifelt, dann ist es so, als würde man diese Eigenschaft Gottes leugnen. आज मैं जलसे में शामिल होने वाले तमाम शामिलीन Heute पाकिस्तानी weiß wer mehr als die Ahmadis in Pakistan oder einige Ahmadis aus bestimmten Gegenden in Indien und anderen Ländern, die verfolgt werden, denen Schmerz zugefügt werden. Wer von ihnen weiß besser, was dieses demütige, schmerzvolle Erflehen vor Gott ist? अपनी जिंदगियों का Wenn also diese हिस्सा बना लें schmerzvolle Gebete dargebracht werden, dann sollte man wissen, dass die Erhörung der Gebete ganz nah ist. Daher sage ich zu allen Teilnehmern der Jalsa, ये दुआ एक ऐसी शय die die Möglichkeit haben, in dieser Stadt des verheißten Messias al-Assam an der Jalsa teilzunehmen, dass sie इस राह में कदम रखना भी dass ihren Schmerz लेकिन जो कदम रखता है फिर दुआ in एक Gebeten है कि उन मुश्किलात widerspiegeln और सहल कर und dies zu einem इंसान खुदा ताला से मुतवक्किल Teil ihres Lebens machen, damit diese wahre Revolution bald hervorgerufen wird. Hazrat Masih Islam sagt an einer Stelle, es gab keinen Propheten auf der Welt, der nicht gelehrt hätte, das Gebet में पैदा हों an Gott zu richten. ये उनसे Denn dies, जो दूसरे बर्दाश्त नहीं करते das Gebet, सिर्फ इसलिए कि खुदा ताला राजी हो जावे बर्दाश्त करता है तब खुदा ताला जो ist ein Mittel, रहमान खुदा है diese ganzen Schwierigkeiten zu erleichtern, wenn der Mensch सारी कुल्फतों vor Gott sich regelmäßig niederwirft und ihn betet, dann wird दुआएं करने की भी wird er gereinigt und er कबूलियत भी अता फरमाए हमारी कुल्फतों को दूर und er ist in der Lage, all diesen Schmerzen, die auf Gottes Weg हमारा शुमार हमेशा an उन बंदों में रखे जिन पर हर वक्त ihn gerichtet werden, zu ertragen und er dann आज भी एक अफसोसनाक खबर है blickt jener Gott, der barmherzig ist, auf seinen Diener herunter und hilft seinen Diener. Möge Gott uns befähigen, solche Gebete an Gott zu erflehen, damit unseren Schmerz gelindert wird, शहीद मरहूम अपने वालिद मुकर्रम dass er साहब और अपने चचा भाई शेख यासिर diesen Schmerz in Freuden umwandelt und uns zu jenen Dienern zählt, auf denen er mit liebevoll herniederblickt. को पौने 7 बजे एक Es gibt eine traurige Nachricht auch heute. मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने In Mardan wurde ein junger Mann von uns getötet. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sheikh Umar war sein Name. जबकि अगली सीट पर मौजूद शहीद मरहूम के वालिद और शेख जावेद अहमद साहब के बाजू पर गोली लगी जिससे वो जख्मी हो गए Er war mit meinem Vater und seinem साहब को Cousin mit einem Auto unterwegs und er ist 6:45 vor seinem Geschäft zurück nach Hause unterwegs gewesen, wo ein Unbekannter von einem Motorrad aus auf sie geschossen haben und er saß vorne, wo er im Kopf und Brust getroffen wurde und auf der Stelle gestorben ist. Sein Vater wurde an den Arm verletzt वो तो उसके बाद फरार हो गए und sein Cousin wurde auch leicht आफत है वहाँ सरहद में अभी तक verletzt. Die beiden anderen Verletzten wurden nach anfänglicher Behandlung dann aus dem Krankenhaus entlassen. Möge Allah ihnen vollkommene Gesundheit schenken. को हदायत दी थी स्टाफ को कि इनका सही इलाज किया जाए
Also man hat 17 bis 18 Geschosse in den Wagen dann gefunden, die abgefeuert wurden. Die Täter sind geflüchtet, aber der Vater von dem Premierminister in Sarhad, er ist persönlich dann gekommen, um die Verletzten zu besuchen und er ist zum Haus des Märtyrers gegangen und sein Beileid ausgesprochen. Also so viel Anstand haben noch Menschen in dieser Gegend. Der Sheikh Umar Sahib entstammte der Familie von einem Gefährten des Weißen Messias a.s. Und ich habe dass der Onkel und Schwiegervater, dass sie 7 Brüder waren und auch, es gab auch vorher Märtyrer in dieser Familie. Dieser Selbstmordanschlag auf der Moschee in Mardan, in diesem Anschlag wurde sein Bruder getötet und der Onkel des Märtyrers wurde auch davor getötet. Auch 1974 war ein Verwandter von ihm bei den Ohren getötet worden. Also seit 1974 gibt es immer wieder Märtyrer in dieser Familie. Aber dennoch, trotz der ganzen Schmerzen und schwierigen Situation, sind alle fest im Glauben. Und als ich mit denen auch gesprochen habe, dann bei der letzten Shahadat, als ich mit dem gesprochen habe, mit der Familie, haben alle gesagt, dass wir mutig sind und nicht aufgeben. Und Onkel von dem Märtyrer wurden auch mehrmals angeklagt wegen der Jamaat und waren auch im Gefängnis. Und wie ich gesagt habe, auch einige Mitglieder in der Familie wurden entführt und ihre Geschäfte. Dort wurde auch ein Bombenanschlag verübt. Er war an dem Geschäft beteiligt mit seinem Onkel. Er war Nazim Khidme Khalq von dem Zila Mardan, war auch Muhasib. Also er hat auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass auf jeden Fall an dem Tag war in der Nähe, ein paar hundert Meter von seinem Haus entfernt eigentlich, als dieser Anschlag auf ihn verübt wurde und wobei er Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر